बहुत सुंदर निवेदन अपांकर, बहुत बढ़िया लगिला अपा, धन्यवाद। आज समस्त अपा भाई को मोर आंतरिक प्रणाम, शुभेच्छा। आज रविवार एक स्वतंत्र कार्यक्रम रही। गत थर आम एक पूर्णांग निरामय शरीर से विषय आलोचना रखी। से भितर आम निज शरीर को किभली भाव प्रस्तुति करवा से आलोचना गुड़िक भाई जस्ट टच कर देथिले, किंतु ताको आहुरी विस्तृत भाव आलोचना करने भाई को अनुरोध करी। तेणु आम पाखे उपस्थित अच्छा सुभाष कर भाई, आम समस्त तरफ भाई को आमर आंतरिक प्रणाम, आंतरिक शुभेच्छा, कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। पुणी थे आमको आज से सुजोग मिली। वास्तव में ये जो शारीरिक शिक्षार संज्ञा निरूपण करने पूर्व ता विषय आमर गोटे जो भ्रांति रही जे शारीरिक परिश्रम प्रकृत में शारीरिक शिक्षा नुहे, गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं किसी कार्यक्रम को बुझाऊँ, जहाँफल कि आमर जो रूपांतर लक्ष्यटी रही से लक्ष्य प्राप्ति रे आमको सहज हेब। शारीरिक शिक्षाटा गोटे सामग्रिक शिक्षा रे आमको सहयोग करिवो। कथार अच्छी हेल्दी माइंड इज ए हेल्दी बॉडी। मानविक पूर्णता जो सीमातिक्रम कर दिव्य जीवन रे रूपांतर हब बोली आमर विश्वास रही। जड़ तत्व निज भितर जो प्राण शक्ति और मानस लोक को ग्रहण करने परे से निजे परात्पर परम शक्ति आउ परम आलोक को उतारी आनी यही पार्थिव शरीर रे निश्चेतनता को परित्याग पूर्वक आत्मार पूर्ण सचेतन आधार रे परिणत हेब। एटी हूँ यार विशेषत्व, अर्थात जो शारीरिक पूर्णतार दिव्य संभावना रही शारीरिक शिक्षार ताहा ही हूँ सर्वोत्तम लक्ष्य। माँ कहते जे शरीर हूँ विश्वर गोटे विश्वर हूँ एक संक्षिप्त रूप। आम निज शरीरटी हूँ विश्वर एक संक्षिप्त रूप एवं ए शरीर पूर्णतार अर्थ हूँ जे से पराचेतना द्वारा नियंत्रित हेब, प्रणोदित हेब एवं से तार संपूर्ण सचेतनता लाभ करिवो एवं विश्व छंद सहित समताल गति करिवो, जहा फल कि विश्वर समस्त गति और समस्त घटना से लिपिबद्ध हेब एवं ताहा निजर गति द्वारा से सब को नियंत्रित और परिवर्तन भी कर दे पारिबो। तेणु सहजरे कहले विश्व और शरीर मध्य रही एक निबिड़ संपर्क एवं विश्वर समस्त गतिवृत्ति शरीर रे हेब प्रतिफलित। तेणु शारीरिक शिक्षार जो चरम और परम लक्ष्य रहिला शरीर रूपांतर। यार जो दुईटी दिग रही, प्रथम हेब शरीर चेतना रे गोटे पूर्ण जागृति आसीबो। द्वितीय कथाटी रही जे शरीर रे जो अंतर्निहित शक्ति रही से शक्ति राजीर परिपूर्ण प्रकाश घटिबो, जहा फल कि संपूर्ण सुस्थता रहिबो, यथार्थ बल को से ग्रहण करि परिबो। शरीर रे किछि धारण शक्ति रही ताकू से संपूर्ण भाव धारण करि परिबो, किछि सतर्कता अवलंबन करि परिबो, सब बेले सचेतन रहि परिबो, नमनीयता आसीबो, सहनशीलता बढ़िबो, दृढ़ता आसीबो आ कर्म रे तार क्षिप्रता आसीबो। एगुड़ा कहूँ अति स्वाभाविक पूर्णता एवं एहा परे परे से आहु एते परिपुष्ट हो एते ग्रहणशील हम जे से अतिमानस शक्ति को धारण करने प्रस्तुत हो पार एवं से अतिमानस शक्ति द्वारा एभली भाव से प्रस्तुत हम जे शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग प्रत्येक कोष पर्यंत से शक्ति को सी ता भीतर धारण कर पार एवं सेतेबेले जाकि सी एक उच्चतर चेतन रे पूर्णांग रूपे गढ़ आ जीवन तपस्यार जो लक्ष्य रही जे भगवान यथार्थ जंत्र हवा आ भगवान को कार्य को आम द्वारा ये सृष्टि रे कार्य लगे पारिबा से उद्देश्यटा
साधन हो पार। तेबे मु सुभाष भाई को अनुरोध करी भाई आमे किभली भाव रे आमे समस्ते आम शरीर को से पूर्णांग निरामय करी गढ़िबा पाई दैनंदिन जीवन रे आमे किभली भाव रे प्रस्तुत हेबो आलोचनार विषय यह रही। मो भाई को पुणी थे आम समस्त तरफ प्रणाम शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची, स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को एवं भाई आलोचना रखापी अनुरोध करुच्ची। भाई भाई कौन जॉइन करना कि हाँ मुझे कॉल कर दूची भाई कहले मुझे जॉइन कर संगे अमित आप आलोचना करूँ गोटे 2 मिनट भर भाई टे कॉल कर बोधे भाई अच्छे बोधे आज्ञा भाई अपा और सुभाष जो सेटा बोधे भाई को ये आईडी बोधे। अच्छा 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 सॉरी सॉरी हाँ भाई सॉरी सुभाष करहो बोली देखुଥିଲି आज्ञा। आमे एठी आलोचना करबा को प्रयास करूछु जे शरीर को केमिति प्रस्तुत करबा। मुख्य जिंस होची आमे शरीर को प्रस्तुत केमिति करबा 9टी पॉइंट ऊपर में आलोचना करबा, किंतु मु टिके बाहर को जाउची शरीर रो आवश्यकता कोन अछि। सब गुडाकर आवश्यकता अछि, मनर आवश्यकता अछि, प्राणर आवश्यकता अछि। जतबेला आमे शरीर भीतर को जाउछु शरीर रो आवश्यकता कोन। 2टा जिंस मु कोट करूची सावित्री रो सेठू आपण जानिदेबे जे शरीर रो आवश्यकता कोन अछि। 5 मिनिट आमे बाहर रहिबा तापर आमे 9टा पॉइंट भीतर को जीवा। श्री अरविंद को पाखु जीवा पूर्व मांकर इनडायरेक्ट फोर्स यदि सावित्री सहित संपर्कित न होइतिबे ताले ये इनडायरेक्ट फोर्स कोन बुझी परिबेनी, किंतु जहा होची मांकर इनडायरेक्ट वॉइस रो 4 लाइन मु कोट करूची। प्रथमे मां कहिले इनडायरेक्ट वॉइस आपण क्लेम करिवनी कि मां का वॉइस बोली कि मां कहिले आई मस्ट सेव अर्थ इफ अर्थ कंसेंट्स टू बी सेव्ड। मु ये पृथ्वीटा को रक्षा करी देबी जदि पृथ्वीटा खाली टिके कंसेंट दबो हां कहइबो। जदि खाली टिके हां कहइबो मु ये पृथ्वीटा को रक्षा कर देबी। सेति बेला आपण मन के भीतर आसीओ एक्चुअली मु हां कहिली कोनटा परिवर्तन हबो टिके मु बुझिया को चाहूची। तापर से वॉइस रो 3टा लाइन आसेला। प्रथम होची कोन लव देन श्री अरविंद यूज करचंती देन सेति बेला जदि हां कहइबो, जदि हां न कहइबो त हमें तो आइसोलेटेड हे कर से शक्ति त आसीला नै। जदि हां कहिबा then love shall at last tread unwounded earth soil। ये जो पृथ्वी ऊपर आम जो प्रेम देखुचु से हूँ कौन ना मानव प्रेम हूँ दिव्य प्रेमर परभर्सन। तेणु जो यही जो दिव्य प्रेम कौन करिवो ना यही पृथ्वी ऊपर एपर्यंत विराजमान करि पारु नाही, कारण आम मनीष मन भितर रोचु परभर्सन भितर रोचु। कि जब तुम हाँ कहीदेव हाँ मु रक्षा पाइबा प्रस्तुत अच्छी इच्छा करुची ताले लव शैल ट्रेड अनवुंडेड अर्थ सॉइल। ये जो पृथ्वी उपरे पृथ्वीर पार्थिव माटी उपरे अनवुंडेड अक्षत भाव में बुलवा आरंभ करिवो विचरण करिवो। कोनोसी खंडिया हबो नहीं, तात्सल्य हबो नहीं, मक हबो नहीं, डिस्फिगर निजर रूप मध्य हरेबो नहीं, सर्व माने संपूर्ण भाव में स्वयं भाव में आसी विचरण करिवो आरंभ करिवो। सेकंड कथा कौन हबो माइंड शैल एडमिट द सोभरनिटी ऑफ ट्रुथ। किछ समय पूर्व अपा पढ़ुथिले कहउथिले मन प्रस्तुत हबो शरीर प्रस्तुति पाई। एठी प्रस्तुतिर प्रश्न नहीं, तार अनेक आगु को मा जाइकिर कहिसंती माइंड शैल एडमिट द सोभरनिटी ऑफ ट्रुथ। सर्वोत्तम सत्यर सार्वभौमत्व को मनुष्यर मन स्वीकार करि नब। प्रथम हैला प्रेम, द्वितीय हैला मन, तृतीय कथा कहते शरीर अवस्था कौन हम जहाँ आप टॉपिक आज आलोचना करने को जाउछंती ताहा होची कौन बॉडी शैल बियर द इमेंस डिसेंट ऑफ गॉड। ये जो शरीर आप नहीं जाउछंती शैल बियर द इमेंस डिसेंट ऑफ गॉड। टिके गरम होला बेलू सही पाउना टिके ठंडा होला बेलू सही पाउना
50 किलो ओजन को टेकी पारुना कि 100 किलोमीटर गाड़ी चलला बेलू 4 दिन शोइबा पड़ुची अति मानस शक्ति पशिब कोठी आसीब कोठी बॉडी शैल बियर द इमेंस डिसेंट ऑफ गॉड ये शरीर भीतर को प्रबल बेगरे बहु स्रोतरे स्रोत भलिया प्रबल बेगरे पशि आसबे जिते देवता जो भगवान जो पशि आसबे से कौन कर ना शरीरटा प्रस्तुत हो बॉडी शैल बियर ताको ग्रहण कर नब सही नब प्रश्न आसिक पहुंचुची ये बॉडी टार आम केवल बॉडी माइंड को जीवा ना लव को जीवा ना किसी जीवा ना केवल आम बॉडी ऊपर चिंता करवा बॉडी शैल बियर द इमेंस डिसेंट ऑफ गॉड एटा कौन गोटे नुआ कॉन्सेप्ट की ये शरीर भीतर को आपण जो शरीरटा पाइचंती तारी भीतर को प्रबल बेगरे देवतांकर इनफ्लो हम से भगवान जबरदस्ती पशिबे बहुत जोर पशिबे कौन तार आवश्यकता अछि मु जानिनी आपण माने पढ़ी कि नहीं ना एत वर्ष हलाणी आपण माँ पाठचक्र अच्छा 2020 रु सनलाइट पाथ तैयारी है निश्चित भाव में किसी ना कि आलोचना करेंगे शरीर भीतर को पशिबार कारण कौन अच्छी ये कॉन्सेप्ट को बुझापी दीटा फॉर्मेट को आप जानतु प्रथम फॉर्मेटा हूँ कौन ना जिते गंगा प्रवेश कले गंगा जिते तलू को आसवा आरंभ कले पृथ्वी ताकू प्रस्तुत नथिला ताकू से जो प्रवाह से धारा से जो स्रोत से जो फ्लो से जो फोर्स को सहीबा पाई तेणु से कौन कले ना शिव निजर जटा खोलीदेले सी आसिक पहुंचला शिवंक माध्यम कौन कले ना प्रवेश कला ये पृथ्वी भीतर को कारण एपर्यंत पृथ्वी जड़े लोक शरीर कि ग्रहण करने प्रस्तुत पृथ्वी इटसेल्फ अनप्रिपेयर्ड पृथ्वी मध्य प्रस्तुत है ये है प्रथम कॉन्सेप्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट कौट आसिक पहुंचला आपण मैंने जो श्री अरविंद को जानी माँ को जानी आपण कॉन्सेप्ट कौन जितेबाला से गंगा प्रवाह कला शिव ताको ग्रहण कले ठीक से भाया एठी कौन है ना सुप्रामेंटाल फोर्स ग्रहण पशिला इनफ्लो कला पशिबा आरंभ कला से किए ग्रहण कला ना माँ ग्रहण कर माँ को जिते मना कले प्रभु तेणु कौन कले ना श्री अरविंद कहले आई हैव डिसाइडेड तेणु कौन कर दी जन योग्य अन्य कहीं नथिले तेणु ताकू कौन कले कस्मिक फोर्स को तार परिचालना को ता मैनेजमेंट को ता एग्जीक्यूशन को माँ का हाथ में दे श्री अरविंद कौन कले डायड एट विल इच्छा मृत्यु तेणु ताकू ग्रहण कले से शक्ति प्रवेश कर नथिला तेणु चिंता करी देखंतु जदि से शक्ति आसूची ताकू ग्रहण करने पृथ्वी प्रस्तुत है ना आमे प्रस्तुत है ना ताहले से शक्ति कौन एमती सबुदिन एमती सब आसुथिबो आउरी सब जहाँ सब आसी पहुँचो से सब आसिक एमती फेरी जाउथिबो ना आसवाक प्रस्तुत ही नथिबो तेणु से कौन करिया पड़िबो ये शरीर प्रस्तुति दरकार आमे जो प्रस्तुति करिबो इट इज ए हाफ हार्टेड प्रिपरेशन खाली मन को बुझेबा कथा जो 9टी पॉइंट आमे आलोचना करिबा से होछि कौन ना मन को बुझेबा कथा तेणु से कौन करिया पड़िबो ना केवल गोटे जिनस मातृ कृपा ही केवल ता व्यतीत ये जिनस हेई परिबनी सेकंड फॉर्मेट को जिबा कौन करिबा गॉडंकर हाई डिसेंट इमेंस डिसेंट हबार कौन कारण अच्छी तापर प्रश्न पचारे हुए तो आप सामने जब बसी था निश्चित भाव में पचारि था गॉड्स इमेंस डिसेंट हवा पछरे उद्देश्य कौन अच्छी कौन पाई से आसबे एमती कौन तो भगवान तो सब अच्छा द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस जुआड़ को देखिए भगवान पाद चिन्ह जुआड़ को देखिए भगवान उपस्थिति आउटवर्डनेस बाह्य तो भाव देखिए भगवान अच्छा तेणु तांकर पुणी आम भीतर को मनुष्य भीतर को शरीर भीतर को आसबार कौन आवश्यकता अच्छी दैट इज ए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो कि आम प्रस्तुत करवा आम प्रस्तुत करवा नहीं हाँ टा कहवा तेणु आउ जहाँ जिन हाँ कहले कौन करवा ना भगवान काम हम जो कहले आई मस्ट सेव अर्थ इफ अर्थ कन्सेंट्स टू बी सेव्ड हाथ टेकिले पलई ने पादटे गले सात पाद आसवे किंतु आमर लक्षण हूँ कौन हेलो माँ मु हाथ टेकि तू आसी मत कोलैबू मु हाथ टेकी रखी तोर आसिक डेरी बाहर मुझे टेकी लौथी लोक मत कौथे पागल मु हाथ कहीं टेकी तू आसिक मत टेका टेकी कर हाथ पात उठे कोलैक नहीं जाऊँ मु पादे जी तू मो पाक सात पादे आसबू मु कहीं तो पाक पादे जी तू आसिक पहुँचुनु 7 रु 1 फेड़ी देकरी 7 रे 1 मिसई देकरी 8 पादे तू आसुन मत टेकी नहीं जाऊँ यही हूँ मनुष्यर चिंताधारा जहाँ को लेकर चली आगू के जानी मुझे जानी ये धारा केते बड़ पर्यंत चलो तेणु पचारे ये इमेंस डिसेंट हम भगवान ये शरीरटा प्रस्तुत होगापी कौन आवश्यकता अच्छी ताको श्री अरविंद बुझेबा लेखा 4टी लाइन लिखिले आपण भीतर गोटे देव मुहूर्त बोली गोटे समय शब्द सहित गोटे फ्रेज सहित आप परिचित हे आवर ऑफ द डिवाइन देव मुहूर्त गोटे चटी बहीटा अच्छी आप बाबाजी बही पढ़ी थे ओडिया बही जहाँ केमती पढ़ी आप कौन बुझे से मोर हेड़ा
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି 4ଟି ଲାଇନ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସହିତ ପାର୍ଲାଲ ହେଇକରି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଆୱାର ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଡ୍ରଜ୍ ନିୟର, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଯାଏ, ଡ୍ରଜ୍ ନିୟର ପାଖେଇ ଆସେ, ତେବେ ଦେବତାଙ୍କର ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆୱାର ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେ କଣ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ? ନା ନାଇଁ, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ତ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଥିଲେ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ? ଦ ମାଇଟି ମଦର ସାଲ୍ ଟେକ୍ ବର୍ଥ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନନୀ ଯିଏ, ଦ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 314 ପୃଷ୍ଠା ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଥିବେ, ଦ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର ଏଟ୍ କେମ୍ ଡାଉନ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ମା ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କଲେ? ଦ ମାଇଟି ମଦର ସାଲ୍ ଟେକ୍ ବାର୍ଥ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ସେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତିନି, କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଯେତେବେଳେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖେଇ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କଣ? ଆୱାର ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଦ ମାଇଟି ମଦର ସାଲ୍ ଟେକ୍ ବାର୍ଥ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନନୀଙ୍କର ଧରାବତରଣ ହବ। ସାଲ୍ ଟେକ୍ ବାର୍ଥ, ଜନ୍ମ ନେବେ କୋଉଠି? ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ର ଦିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ କାଳ ବୁକୁରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତାହେଲେ ଏକ, ସିଏ ତ ସେଠି 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଏଠି ସେଇ 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ଏକ ଅଲଗା 2 ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ କଣ ଏ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? କହିଲେ ନାଇଁ, ସେତିକିରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଆମେ ଶରୀର ଆଲୋଚନା କରୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହିଁ ନେଇଛୁ? and God be born into the human clay, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ମା ଆସିବ, ସିଏ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟକୁ ଧରୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛି ଏଇ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ, 2ଟା ଲାଇନ ଉପରେ ଅଛି। and God be born into the human clay, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭୂତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, shall be born into the human clay, ମଣିଷର କଳେବର ଧରି, ଅବୟବ ଧରି, ତନୁ ଧରି, ମାନବ ଶରୀର ଧରି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିବେ, ମାନବ ଶରୀରଟା କୋଉଠି ମିଳୁଛି? କୋଉଠି? ଆମାଜନ ଆଣିକି ସପ୍ଲାଇ କରିଦବ, ନା ବିଗ୍ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ନା କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବୁ? କହିଲେ ସେଗୁଡା କୋଉଠି ମିଳୁନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରିପେୟାର, ଇଟ୍ ଇଜ ହାଇ ଟାଇମ୍। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଲେ, in the forms made ready by your human selves, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଦୁନିଆ ଯାକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସିଏ ଟକ୍ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହଁ, ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୋରି ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ଶରୀରରେ ପଶିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଶି ଯାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି 100 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ବସିକରି ଖାଇ ପିଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାଂସ ଭାତ ଖାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦିନଟା ପଳେଇଯାଉ, କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହେଇଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ହବ ନାହିଁ। କାହା ଭିତରେ ହବ? in the forms made ready by your human selves, ଯୋଉ ଶରୀରଟାକୁ, ଯୋଉ କଳେବରଟାକୁ, ଯୋଉ ଅବୟବଟାକୁ, ଯୋଉ ତନୁଶ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାରି ଭିତରକୁ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛି କଥା ଯାହା ଭିତରକୁ ଦେବାବତରଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବାବତରଣ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଆସିବ, ତା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଆସିବେ, ବଞ୍ଚିବେ। ସେଇ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବସିକରି ଫିଜିକାଲ ଏଡୁକେସନ କଥା ପଢୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବାକୁ ଯିବା। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯଦି ରହିଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଉପାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କହିଲେ କଣ? ବଡି ଇଜ ଦ କ୍ରିସାଲିସ୍ ଅଫ ଦ ସୋଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ? ନା କ୍ରିସାଲିସ୍ ଅଫ ଦ ସୋଲ। ଶରୀର ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, କୋଷ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣା ଠଣା, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ସୋଲ ଆସିବ, ସେଇଠି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିବେ ନା? ହଁ। ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥିବେ ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେବତା, କାଠ ପାଷାଣର ଯୋଉ ଦେବତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସଫା କରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ କିଏ? ସେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ କିଏ? ସେ
ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି କଣ କରୁଛି ନା ସେଠି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ସେ ଗେଟ୍ ସେପଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଡିଆ ପଡିଛି, ଘାସ ଚରୁଛନ୍ତି, ଗାଧୁଆ ମାଧୁଆ ହେଇକି ପଡିଛି। କାହିଁକି? ଏ ଜାଗାର ପୁଣ୍ୟତା ଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା, ତାର ମାନେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସିଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ଶରୀରର ଆତ୍ମାର ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ଯାହା ଭିତରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେବାବତରଣ ହବ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାହିଁ? କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ ଦାଇ ଚାମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଦାଇ ଶ୍ରାଇନ୍। ମୋର ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ତୋର ଚାମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଦାଇ ଶ୍ରାଇନ୍, ସିଏ ହଉଛି ତୋର ନିବାସ ସ୍ଥଳ, ସିଏ ହଉଛି ତୋର ମନ୍ଦିର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, body is made beautiful by the mind in the with the କଣ ହଉଛି indwelling God। ଆମ ଭିତରେ ଗଡ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ନା indwelling, ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଆତ୍ମା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋକରେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ଶରୀରଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋକ, ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହବ, ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହବ, ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଣ ଆମର ଆମର ମାନେ ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଶରୀରରେ ମା ତ ସମସ୍ତ ମା ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ନହେଲେ ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା କଣ ରାମ ହଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ହଉଛନ୍ତି, ନା ତାରି ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହଉଛନ୍ତି, ନା କ୍ରାଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବଡି ମେଡ୍ ରେଡି ଥ୍ରୁ 1000 years। ये जो ଶରୀର ଭିତରକୁ ଦେବାବତରଣ ହୁଏ, ଭଗବାନ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ବଡି ମେଡ୍ ରେଡି ଫର 1000 years, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଇଜ ଦ ଫିଟ୍ କପ୍ ଫର ଦ ସୁପ୍ରିମ ଡିସେଣ୍ଟ, ଯାହା ଭିତରକୁ ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଟ ହବ, ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। ଏ ଶରୀରଟା ଅର୍ଡିନାରୀ ଶରୀର ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତାରି ଭିତରକୁ ଦେବାବତରଣ ହବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ ଯିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ମେସେଜ ଶରୀର ଉପରେ, ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଦିଟା ମେସେଜ କହୁଛି। ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମା କହିଲେ ତାର ଇଂରାଜୀଟା ହଉଛି, in the physical the joy of being is the best expression of the gratitude towards the divine। ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଅପା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ଭାଇ କୃତଜ୍ଞ। କୃତଜ୍ଞ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ୟୁଜ ହୁଏ, ଆମେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଯେମିତି ଆମେ ବି ସେମିତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ସମୟରେ କେବେ ମଣିଷ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ। ଆମେ ଭୁଲ କରୁ, କାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁଡ ୱିଲ୍ କରିପାରିବା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଯଦି ଦେଇପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ କାହାକୁ ଦବା ନାହିଁ। ଏଠି କଣ କହିଲେ, ଇନ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ the joy of being is the best expression of the gratitude towards the divine। କେବଳ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ପଢିବାକୁ ଅଛି, gratitude towards the divine କେବଳ ହଉଛି ଟୁ ଦି ଆୱାର ଇନଫିନିଟି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ଡିଭାଇନ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ମା ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଟୁ ଦି ଆୱାର ଇନଫିନିଟି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। ତେଣୁ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହାଯୋଗୀ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଭାଇନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ କହିଲେ, ପ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଅବଟେନ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଜାୟାର୍ସ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଣ କହିଲେ, ପ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ସେଲ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ମିଳିପାରିବ, କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଅବଟେନ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଜାୟାର୍ସ। କାମନା ଉପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, କାମନାର ବିନାଶ ହଉଛି କଣ, ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଡିଜାୟାର ଦ ସୋଲ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଚମତ୍କାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଡିଜାୟାର ମଷ୍ଟ ବି କଙ୍କର୍ଡ। କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଏ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଓଭର ଦ ଡିଜାୟାର୍ସ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଓଭର ଦ ଡିଜାୟାର୍ସ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେଇ କେବଳ କାମନା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ହିଁ
ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ସ ପାଇବେ। ଯୋଉ ସେଲ୍ସ ଯଦି ପ୍ୟୁର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଆସିକରି ରହିବେ କାହିଁକି? ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ଟୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଦେୟାର ଦ ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କିପ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ କ୍ଲିନ୍, ସଫା କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁ କଣ୍ଡିସନ ଫର ଦ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ। ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ? ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମେସେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଏତ ଆଜି ସରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଏ ଅଛି ସେ ଆଜି ସରିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅବଟେନ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଜାୟାର୍ସ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡିଜାୟାର ଦ କଣ ହଉଛି ସିଡ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ଫେଲିଓର୍ସ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ତାର ସବୁ ମୂଳରେ ହଉଛି କାମନା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କାମନା ଉପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ସେ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରୁ କଣ୍ଡିସନ ଫର ଦ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେ ଆସିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ନଲେଜ, ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ, ଫର ଦ ଲାଇଫ ପାୱାର, ଫର ଦ ମ୍ୟାଟର ବିୟୁଟି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଏଡୁକେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ବିୟୁଟି, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ପାୱାର, ମାନେ ହଉଛି ଇନଭଲନେରେବୁଲ ପାୱାର ଯାହାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏନିୱେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହୁଏତ ତରବର ହେଇକରି ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ଯେତିକି ବାଟ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା। ଯୋଉ 9ଟା କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସେ 9ଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଭ୍ୟାସ, ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚତୁର୍ଥ ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମତା, ପଞ୍ଚମ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ଚାରିଟା ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ଯଥାପଯୁକ୍ତ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ, ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେ ହଉଛି ଷଷ୍ଠରେ ହଉଛି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହା ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ, ରେଗୁଲାର ୱାର୍କ। ତାର ଆଉ ଟିକେ ପରେକୁ ସିଓର ଯାଇକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନମ୍ବର 8 ହଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ ବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏବଂ ଜାଣୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ। ଏଇଭଳି 9ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ। ପରିବେଶଟା କେମିତି ନିର୍ମଳ ହବ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ଲମ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ, ଯୋଉଠି ଅର୍ଡିନାରୀ ଏମିତି ଯୋଉ ବସ୍ତି ଫସ୍ତି ଏଇ ଟାଇପର ହେଇଥିବ, କାଦୁଅ, ତା ଦେହରେ ମଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଡ୍ରେନ ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ, ଗର୍ବୀ ଲୋକଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ 7 ତାଲା କୋଠା ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ବିରାଟ କୋଠା, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିକି ରହିଯିବେ। ଆଉ ତିଆରି କଲା, ପଇସା ଥିଲା, ଜାଗା ଥିଲା, ତିଆରି କଲା। ତିଆରି କରିଦେଇକି ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳେଇ ଦିଅ। ଜଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, ଯୋଉ ସ୍ଲମରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ସମ୍ବଣେ କିଏ ହଉଛି ଏଡେ ବଡ ମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ବଡ ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦେଲା, ଶୋଇପଡିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଶା କୀଟ ଇଆଡୁ ସାଡୁ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଲାଇଟ୍, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଲାଇଟକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଗା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାତି ସାରା ତାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲା ନା, ବାହାରେ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝରକା କୋଣରେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଲୋକ ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁକୁଳା ଜୀବନ ଯହିଁ ତହିଁ ସିନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର। ଆରାମରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇକରି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକଟା ଶୋଇପାରୁନ। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲା, କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ କୋଠା ତିଆରି କରିଦେଲେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହବନି। କଣ ନା ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଦୁନିଆଟା ମୋ ଚାରିପଟରେ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ମତେ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ, ଯାହାକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ସିଷ୍ଟମଟା ହଉଛି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣ ଚାରିପଟେ ଘେରିକି ରହିଛି। ତେଣୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସବୁବେଳେ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା, ବାହାରେ ଗରମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ହଉଛି, ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ କଣ କହୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ସିଷ୍ଟମଟା ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। କେମିତି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ବଦଳି ଯିବେ, ତା ଦେହରୁ ଯଦି ଚୈତ୍ୟାଗ୍ନି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପରିବେଶ ଗୁଡା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଣ ହଉଛି ଯଦି ଧର୍ମରେ ଯଦି କଣ ହଉଛି କୋଅର୍ଡିନେସନ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ କେମିତି? ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ବାଲାନ୍ସ, ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ହାରମୋନି ଇନ୍ ଅଲ୍ ୟୁର ବିଙ୍ଗସ୍। ସତ୍ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ରହିବ।
ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ପରିବାରରେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଶରୀର ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ଆଖି ନାକ କାନ ଜିଭ ପାଟି ପେଟ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ହେବେ ଏବଂ ବଢିବାକୁ ଦେବେ। ତାକୁ ଯଦି ନ ବଢେଇବେ, ତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇବେ, କାରଣ ଶରୀରଟା କହିଲେ ନା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବା ସାଧୟେତ ଶରୀରମ୍ ବା ପାତୟେତ, ଆମର କାମ ସାଧିତ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ଶରୀରଟା ରହିକି ଆମର କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କାମ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ସାଧିତ ହେଲେ କି ନାହିଁ କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀକୁ ପଛ କରି ଜୀବନକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଆପଣ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଦୁନିଆ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶରୀର ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ଫଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍, ଇଏ ଶରୀରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଯଦି ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଉପବାସ ନାହିଁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଆହାର କରିବେ, ନିଦ୍ରା ରହିବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ରହୁଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯୋଉ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ରହୁଛୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ। ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ। ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ କହିଲେ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବସିକରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଇଏ ଆସୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଆଲୋକ, ଆଲୋକ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି? କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତି ମାନସର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ, ଆଲୋକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଏୟାର ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ସିଡ୍ ଅଫ ଦ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ସ ଇନ୍ ୟୁ, ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆକ୍ଲିମେଟାଇଜ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ କୋଲ ବେଲ୍ଟରେ ରହୁଥିବେ ସେଣୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନାକରେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଲଗେଇଥିବେ, ଗୁଡ଼ ପାଣି ଖାଉଥିବେ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଆଲୋକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ। ତେଣୁ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ନିରବ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିକିରି ଆସିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି କ'ଣ ହଉଛି ସର୍ଫରି ଫର୍ଫର ଆୟତେ, ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦେଖିବେ ମାଛ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ମାଛ ଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ତଳେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଦେଖା କରୁଥିବେ, ଅର୍ଡିନାରିଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦିନ ଥିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ହଉଛି ଟେକିକିରି ଅଣାଯାଏ, ଚେୟାରରେ ଆସନ୍ତି ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ। ସେଇଭଳି ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବେ କହିବେ ଆରେ ଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବାହାରକୁ ଦେଖି ଆସିନୁ, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ଦୁନିଆରେ ରାତି ସାରା ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ବସରେ ବା ଟ୍ରେନରେ, କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ବା 2 ଜଣ ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର। ଯଦି ସେମାନେ ଶୋଇଯିବେ ପୃଥିବୀ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଯେ ସେମିତି ଭଗବାନ କେବେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଗଡ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ପରର କଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚେତନାକୁ ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିପାରିବା? ଫୁଲ ସହିତ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ପରିବେଶଟା ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, ଫୁଲ ଫଳ ସୁମଣ୍ଡିତ କରିବା, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ରହିବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ଆବେଗ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହର କୌଣସି ଏକ ଅର୍ଗାନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ତାହା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନବାଲାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏର ଇଣ୍ଡିକେସନ, ଗୋଟାକର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ଗୋଟିଏର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଙ୍ଗଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଯଦି ବାପାଙ୍କର ମୁଡ ଅଫ୍ ହେଇଥିବ ମାନେ ଦେଖିବେ ଦିନ ସାରା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମୁଡ ଅଫ୍। ଯଦି ଛୁଆଟା ଯଦି ଦେହରେ ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଛି ସେଦିନ ଦେଖିବେ ରୋଷେଇବାସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ବାଲାନ୍ସ, ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ହାରମୋନି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବୁ, ମନମାଳିନ୍ୟ, କୁତ୍ସରଟନା, ଅବିଶ୍ୱାସ, ବଡ ପାଟିରେ କଥା କହିବା, ଗୋଳମାଳ କରିବା, ଘୃଣା, ମିଛ,
ମାନେ ହଉଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ବସିକରି କଣ କରୁଛୁ ନା ଟିଭିରେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ହଉଛି, ଏପଟରେ କଣ କରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ କ୍ଲାସ ହଉଛି, ମାନେ ଇଏଥିରେ ପାଦେ ସେଥିରେ ପାଦେ ଇଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସରିଲା ବେଳକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ରୋଷେଇ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ଝଗଡା ହବ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଡାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ, ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଠୋଠା ପିଟିକରି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, କାରଣ ଶରୀର ଉପରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପାଠ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଇନିସିଆଲି ପଠାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଠେଇବାର କାରଣ ସେଠି ଗୁରୁକୁଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସିଏ ଅଲଗା, ହଷ୍ଟେଲରେ ପଠେଇ ଦେବାର ଅବସ୍ଥା କଣ ନା ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇ ଯିବି ଯାଇକି ବୁଲିବି, ତେଣୁ କଣ କରିବି ପିଲାଟା କୋଉଠି ରହିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଠେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ନ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମିଶନଟା କଣ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି କଣ ହଉଛି ନା ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ନା ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହବା ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନମୋଷ୍ଟ ବିଙ୍ଗ ବା ଚୈତ ସତ୍ତା ସହିତ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚୈତ ସତ୍ତା ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ, ଚୈତ ସତ୍ତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଆରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ କଣ, ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି, ଘର ସଂସାର କରିନି, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି, ମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଛି, ଭାଷଣ ଫାଷଣ ଦଉଛି, ଇଏ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି, ନା ଏଇଆ କରୁଛୁ ନା ହଁ। ଆରେ ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ କଣ 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 କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ ନା କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ? above mind's twilight, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଦିଟା ଲାଇନ ଲେଖିଲେ, above mind's twilight and life's star led night, ମନର ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା କାରନାମା ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, and life's star led night, ଜୀବନଟା ଆଜି ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଭଳିଆ ଘର ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ହବ, ଏମିତିକା ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ହବ, ସିଏ ଦିଟା ଯାକ ସରିଯିବ, ମନର ଭାବିବା କାରନାମା ସରିଯିବ, ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଲାଇଫ above mind's twilight, ଯେତେବେଳେ ସିଆରେ ଯେମିତି ସକାଳ ଦିନଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଟାର ଯେମିତି ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ଟୁଇଲାଇଟ୍ ଉଧୂଳି ଲଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଲୋକ କମି ଆସୁଛି, ଠିକ ସେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାର ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍, ତାର ଯୋଉ ଉପଭୋଗ, ତାର ଯୋଉ ଅନୁକମ୍ପା, ଇଏ ଯୋଉଠି ସରିଯିବ, ଦେ ଆର ଗ୍ଲିମ୍ଡ ଦ ଡନ୍ ଅଫ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେ, ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନର ମାତ୍ର ଡନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣିକରି କଣ ୱି ଆର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ୱି କ୍ଲେମ୍ ଟୁ ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଠିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାରଣ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଆସିଛି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ମତେ କାହିଁକି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ଜନ୍ମ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କଣ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଣ, ମତେ କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କଣ କାମ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନରେ ନିଜର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ପଚାରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ, ତିନିଟା ଜିନିଷ। ଆତ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆନାଲିସିସ୍, ଆତ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅବଜରଭେସନ, ସେଲ୍ଫ ରୁଲ ଅନୁଶାସନ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଯଦି ତାକୁ ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ବାହାରେ ରହିବା ତାହେଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିବା ବୋଧହୁଏ ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଣ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ପାଠଚକ୍ରର, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ପାଠଚକ୍ର ବିଷୟରେ କେମିତି କଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଠଚକ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଡଟାକୁ ଧୋଇକରି, ପାଦ ଧୋଇକରି ସଫା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଚୈତ ସତ୍ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିପ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ କ୍ଲିନ୍, ଯୋଉଠି ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ହିଁ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଡୁ ସାଡୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ପାଇଁ ପୁରେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଉଠେଇକରି ନବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠି। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଭ୍ୟାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ 20-22 ହେଲାଣି, ତାହା ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଣ କରିବ, ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଆଶ୍ରମରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଯାହା କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାଁ, ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାଁ ନ ପାଇଲି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଦେଇଛି, କାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ଆଶ୍ରମ ବେଳେ ଏଠି ନାହିଁ। ଅର୍ଡିନାରୀ ଆଶ୍ରମ ଏଇଠି ମାନେ ଯୋଉ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବା, ମାନେ ଇଏ ରଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛିଟା ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମେ ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ଡିସିପ୍ଲିନ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ବେଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତିମାନବ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଛି, ଏଠି ଯେ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଭାଷ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ।
तेणु आप द्वितीय जिनस देखी से परम जोर खूब जोर से ग्रो कर प्रोग्रेस कर सोल ले साइकिक तेणु आप जानते से कौन होती व्वेयर दैट इज डिविनिटी दैट इज स्टुपिडिटी जो डिविनिटी आपन पाखे थी स्टुपिडिटी आपको गोड़े गोड़े चली फलस्वरूप कौन हुए ना से देखिए स्टुपिडिटी चली गोटे समय पर्यटन जो देखिए आप डिविनिटी आ छुई पार से छाड़ी देकर आउ क्या पाक जीव किंतु ये कौन हुए ना जदि सामान्यतम लोक जदि आपंकर कौन ना कौन जगह गोटे त्रुटि पाईगले जमी नई बढ़ी जमी भांगिक धोइयारू भेड़ा भर को पशे सामान्य गोटे कणा को देखिक ठीक से भाया आपण भितर डिविनिटी जदि सामान्य गोटे ब्रिच गोटे छिद्र पाइले ताहले कौन हम ना स्टुपिडिटी भर को धसईक पशि भांगा आरंभ कर ठीक से भाया आपण को जो स्टुपिडिटी रक्षा करने आपण जो लैबोरेटरी अच्छी से प्रस्तुत करने से जो अनटच्ड अनडिस्टर्ब्ड रखापी किछिटा रखा जाइए डिसिप्लिन कौन करने आपण किसी हार्मफुल हाँपाई नुहे कारण आपण चारिपटे जो हॉस्टाइल फोर्सेस जो बैड फोर्सेस गुड़ाक अच्छा कबल मुक्ति देवाई आपण जो प्रोटेक्टिव लेयर या तार ना हूँ डिसिप्लिन कारण आपण मैंने साधारण भाव में जानते ऋषि मानकर ऋषि पुआ मान संतान माने छोट पिलांकर मांस खाइबापी देवता में असुर मैंने चारिआडे बुलूता कहीं एते साधना करूँ कहीं एते जिनस बैगणटा को फलैयापी आप चाष जमी आण चाष आणे मंजी आणे फला मार्केट को आणिक पहुंचा एते जिनस करूँ कहीं पाखे अच्छी बैगण तो मिलूँ मुझे किणदेवी कहीं असुर मान से भाया टेंडेन्सी थाए कहीं मुझ साधना करी कि नहीं कौन हम से 1000 जिनस छाड़ा अपेक्षा ऋषिपुत्र मैंने जो मैंने अच्छा भितर दिव्यत्वर छाया अनेक प्रकार अच्छी उपस्थिति अनेक अच्छी तेणु से खाईदे केमी कौन आपको से प्राप्त हो कौन कर ना चाहते इवन जो श्रीअरविंद ऊपर को जाऊँच से देखी आगे गोटे लड़ई लगुच माने ऑर्डिनरी लड़ई नुह लड़ई लगुच श्रीअरविंद लिखुंट the gods of light and the titans of darkness ordinary लोक संग्राम करूना गोटे होचंदी कौन ना आलोकर सेना देवता माने आउ कौन होचंदी टाइटन्स ऑफ द डार्कनेस अंधकार सेना असुर माने तांको भितर लड़ई लगुची द गॉड्स ऑफ लाइट एंड द टाइटन्स ऑफ डार्कनेस कौन करूचंती ना बैटल्ड फॉर हिज सोल एज फॉर ए कॉस्टली प्राइज तांकर प्रभुंकर आत्मा को केमिति कौन करिवे ना हातेइबे आ हातेबार उद्देश्य कौन अछि इट इज ए कॉस्टली प्राइज से प्राइज को लेकर कौन करिवे आपण जेमि प्राइज लेकर आनी के घर भीतर रखी दियंती सर कौन से सुत आपण को मा कहबेडा धूली हेलानी एरा काई से रखी तो भपाड़ दिया ताकू असना रखछि ए सब जिंस घुरचंती सर्टिफिकेट गुडा रही कि खराब हो गलानी कहीं सब आम जगह नहीं तो फपाड़ दियो किंतु एठी जो से माने कॉस्टली को प्राइज पई लड़ाई करछन ताकू कोन ना जीए जीतिबो सीए जीति गला चिर जीव पई तार चिर दिन पई से विजेता हे गला से कौन कर प्रभु सोल सेपटे असुरंकर आलोकर असुर देवता माने आउपटे अंधकार असुर भितर भीषण भाव में संघर्ष चलुची सोल को किए जीतवा जीए जीत सी हूँ चिरदिन विजयी तेणु ये अमरत्व खाई अमृत खाई विजयी हवा जो जिनस आपने पुराण पढ़ी ता नुहे श्रीअरविंद आत्मा संघर्ष चली श्रीअरविंद देखुं ठियाई ये कहते श्रृंखलित माने अभ्यास करवा ताकू बुझेगा जाऊँ खाइबा शोइबा बसिबा छिड़ा हवा दांत घषा मलमूत्र त्याग करवा कथा कहवा अंग भंगी चलीचु चला बुला सबू गुड़ाक अवस्था आपड़ देखा पड़ो जे मु कोठी किसी त्रुटि रही जाऊना तो एम आई राइट इन माय ओन ट्रैक जड़े आसिक माँ को पचारुची माँ मु साधना करुच्ची कि नहीं जानी केमी सबू जाक छाड़ी आसी मु साधना करुच्ची कि नहीं केमी जानी माँ कहले तू साधना करुच्छु कि ना हाँ अच्छा तू केमी कौन चलु साधना करू ना माँ कह मुझे जापरूनी बोली से लोक साधक कौन मुझे जापरूनी से पचारुची ना केबे भाविचु तू दांत घषुचु भगवान तो सांगे दांत घषुचु कहला ना खाऊचु भगवान संगे बस खाऊचु कहला ना मुझे जानी केतबेले शोऊचु से भगवान पाखे शोईचु कहला ना मुझे जानी ताहले कौन साधना कथा चिंता करुचु तार कौन करिया पड़ो माँ कहते तू जा मो करू मु तो साधना करुच्ची तू मो काम कर मु तो साधना करुच्ची तेणु चिंता करी देखंतु आमे जो शरीर चर्चा आसन व्यायाम जो 9टा पॉइंट कहली सेकंड पॉइंट रे भी आम केवल अच्छु ताकू जे करी आमे ये शरीर को प्रस्तुत करदेबू एडमिट द कौन हो सुप्रामेंटाल डिसेंट हम ताकू बहिबू देवतांकर अवतरण हम ताकू बहिबू तेणु बॉडी साल भी क्रिसालिस ऑफ द सोल ताहा हम एते जिनस आमे करदेबू जे आम चेष्टार ताहा हम नहीं से श्रीअरविंद 2टा मेसेज कहले प्रथम कहले दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन नेवर बी डन विदाउट एन अनएडेड एफर्ट अनएडेड माने जदि बाहर सहायता न आसो ट्रांसफॉर्मेशन हम ना तापर कहते दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली बी डन बाय ए पावर इनफिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स
ये जो शरीर ये जो रूपांतर कथा कहते यह केवल संभव हम बाय ए पावर गोटे शक्ति द्वारा से शक्तिटा केमिति ना इनफिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स मनुष्यर शक्ति ठारू इनफिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स आपण तो जानिचंती बहु समस्त मैथमेटिक्स जानिचंती इनफिनिटली ग्रेटर 1000 गुण लक्ष गुण कोटी गुण मिलियन गुण माने ट्रिलियन गुण बिलियन गुण ताकू गुणा करिबा किंतु इनफिनिटी रो माने जानुचंती माने ताकू कल्पना भी करि परिबेनी केते शक्ति तेणु ये शक्ति रो जे पर्यंत एड न आसीची ये पर्यंत मनुष्यर रूपांतर हेई परिबो नाही आ सेही शक्ति को आपण तैले करिबो नाही नाही जणे ही करि परिबो से होचंती मांकर सत्ता आ शक्ति कारण ए न्यू क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ द मदर मु जाने आपण माने मां को केमिति जानिचंती केमिति बुझिचंती कहि परिबेनी किंतु मोर उद्देश्य होची केवल गोटे लाइन कोट करूची सबु जंक समस्त देवता करि देबे आपण अन्य कबे समस्त आसी जे कोटिपति हेचन बिलियनर हेचन पांचटा कोठा अछि समस्त कोन मां कर डिवोटी की से परर कथा से माने इनडायरेक्ट देवता माने होचंती मां कर संतान से माने होचंती देवतांकर संतान इनडायरेक्टली से माने होचंती मां कर संतान मु ताकू बुझेयକୁ जाउनी किंतु मु कहूची जे समस्तंकर घर होईची पिला बा होई जैचंती से माने खुशी होचंती सब जगह ठीक अछि सब तादरे मुंड कोटिपति हेचंती बैंक बैलेंस अछि कार अछि बंगला अछि किंतु जोथि पाई आपण माने तपस्या करूचंती जो माने आपण तपस्या करूचंती सेई मानकर गुण होउची धर्म होउची कोन ना ए न्यू क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दुईटा काम जोथि पाई आपण जाउचंती परफेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन जा गोचंती ए न्यू क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ द मदर ये दीटा जिंस मां को व्यतीत कोनोसी देवदेवी करि परिबे नाही तेणु जदि आपण जदि केही जाउचंती बुलुचंती आपण तो निश्चित जाउ नथिबे तेणु जदि के जाउचंती दे आर वेस्टिंग देयर टाइम नथिंग एल्स समय केवल नष्ट करिया व्यतीत अन्य किछि हो नाही तार परवर्ती अवस्था रे कहउचंती पुनर्बार अवस्था केते गुडा जिंस थाए जोटा कि आमे ताको छाडीबाकू पड़िबो कोन करिबा ना मिछ कहउछु 24 घंटा मिछ कहउछु मिछ न जणे कहबा आई एम नॉट आई एम ट्रूथफुल नेवर लाइंग ता माने होची जे मु जीवन रे केबे मिछ कहिनी एई कथा जे कहबा जे ही लाइंग सीधा सड़क कारण जीवन रे मां गोटा मेसेज कहले डोंट बिलीव इन ए पर्सन जो एमिति लोक के विश्वास करे नहीं जे कि हु टेल्स आई हैव नेवर फेल्ड इन लाइफ जीवन में मुझे हारी नहीं एमितिका लोक जदि गोटे क्या देखुच जमा विश्वास करे नहीं कि बैनर में काम करे ना अरे तू तो आठे थू जो 3 थर पड़ी तू फेल करनु केमिति चली थू जो तो पड़ी गोड़ हाथ भांगी तू फेल करनु केमिति चिंता करी देखु 100 नंबर 100 नंबर एकाथर रखी नथु 80 रखिथु 90 रखिथु 95 रखिथु 100 रखिथु नेवर फेल्ड इन लाइफ माने कोन तार अर्थ कोन होची तापर कौन होची ना मु मिछ कहबे नाही ना मिछ कहू ना नाही मिछ कहूनी महा चमत्कार श्री अरविंद दीटा मेसेज आसला मिछ ऊपर कहले कौन बेले बेले आमे भाबू मां के पाखे अच्छु सावित्री कहूँ तो सावित्री कहूँ तो मां के पाख लोक मिछ कहीदेले चली जीव गोटे हूँ ब्लैक लाई गोटे हूँ व्हाइट लाई कहीं ना अन्य मैंने जहाँ कर सी हूँ ब्लैक लाई आम जहाँ हूँ कहूँ सी हूँ व्हाइट लाई कहीं आम लाई को ब्लैक को व्हाइट करदे आ किंतु श्री अरविंद चमत्कार भाव में आपण को बुझेदेले बुझंतु प्रथम कथा कहले कौन नो सुपर ह्यूमन एफर्ट कैन मेक ए फॉल्सहुड नॉट ए फॉल्सहुड आपण माननकु अति विनीत अनुरोध जदि आपण माने प्रकृत रे साधना करूचंती मु कहि परिबेनी आपण मानकर अनेक मु तो मुह देखुची जो माने ना पढुची अनेक को मु जानि छी समान मोर बहुत चिन्हा मु कोट कोट रेयरली आपण को जदि होय तो चिन्हि नथिबी कोन करथि मु जाननी किंतु प्राय मोर चिन्हा लोक कोट ना कोट आमे भेट होइछु तथापि मध्य मु कहूची मेसेज टाको देखंतु नो सुपर ह्यूमन एफर्ट कैन मेक ए फॉल्सहुड नॉट ए फॉल्सहुड कोनोसी सुपर ह्यूमन एफर्ट कोनोसी मिथ्याचार को अमिथ्याचार करि पारिबो नाही जणे चिंता करि देखंतु केबे भी संभव नुहे तेणु कहते नेभर लाई मिछ केबे भी कहवाक चेष्टा करंतु नाही मिछ कहवा चोरी करवा छलना करवा कपट करवा ये प्रवृत्ति गुड़ी को नीतिदिनिया अभ्यास रे परिणत हो गलानी ताकू जेते शीघ्र फॉल्सहुड रु जे पर्यंत न आसीचु अरे फॉल्सहुड रे आसिक ताके जीरो रे ठिया हो माइनस रु आसी जीरो रे ठिया जीरा रु आसी सारला परे ताहा परे तमे कोन करिवो सगड रे बसि जीवो कि साइकिल रे बसि जीवो कि सुपरसोनिक रे चढ़ी जीवो से कथा चिंता करिवो तेणु तो मूल मत माइनस रे ही रही ये सब जिनस गुडा का कंप्लीटली दीज आर द नेगेशंस मु ताकू छाड़ीबी केमिति तापर कहउचंती कंजनी कौन होचंती चारिटा जाति बोलिक कहले ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये सब जो जिनस कहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूर्य शूद्र तेणु आम कहले कौन ब्राह्मण किए से ना मोर भाया लोक पैसा पकईन मुझे आपण मानक कहूनी मो निज मु कथा कहूँ मत कहले मैं आपण मैंने गाड़ी देवानी ब्राह्मण कहीं ना मु ब्राह्मण कूल जन्म होती ब्राह्मण कम करुच्ची अरे ब्राह्मणर संज्ञा कौन जानते ना कौन ब्रह्मम जानती ब्राह्मण जी ब्राह्मण जी ब्रह्म को जानी सी हूँ ब्राह्मण ब्रह्म को किए से जानी मुझे कौन ना मुझे द्विज द्विजर संज्ञा हूँ कौन दुई थर जन्म होता है जी सी हूँ द्विज
कहले केमिति ना चढ़ई प्रथम जन्म होउची दिए काहाकू ना अंडा को द्वितीय जन्म अंडा फुटेइकरी छुआ बाहर तेणु छुआटा चढ़ई होउची द्विज सेई भलिया मु होउची द्विज काना माँ पेटरू थरे जन्म होइथिली द्वितीय कोन ना पुणी 9 वर्ष जतले हेगला मोर 9 वर्ष आपण मानकर कार भितले हेइतिबो सेतबेले कोन ना माँ पेटरे बस माँ कोଳରେ बसिली एवं मोर जो नाभि जोटा तैयारी हला से आउथरे कटा हला मु हेले द्विज अच्छा ताले मु ब्राह्मण केतबेले भी ना ब्रह्मम जाननाति इति ब्राह्मण तापर प्रश्न पचारिबे से ब्रह्म किए से तको केमिति जानिबे कोउठी अछंती कोंतु मु जाइकरी पहुंचीबी मंदिर जीवी मस्जिद जीवी गिरजा जीवी समस्त तो कहते आपण सीना जगन्नाथ को पूजा करुँच किए कृष्ण को पूजा करुँच अनेक लोक अच्छा से ख्राइस्ट मोहम्मद को भी पूजा करुँच किए बुद्ध को पूजा करुँच किए नानक को पूजा करुँच किए सब अच्छा कौन होती ना ब्रह्मम जानाते ब्राह्मण जी ब्रह्म को जानी से ब्राह्मण माँ ताले कौटी किए ब्रह्म अच्छा जानवे ना माँ कहते ईच ऑफ माय चाइल्ड इज ए ब्राह्मण मोर प्रत्येक संतान होती यूनिक और ब्राह्मण ना केमिति कौन जानी ना से ब्रह्म को जानी कौन केमिति ब्रह्म को जानी ना श्री अरविंद होती ब्रह्म तांको जी जानी सी होती ब्राह्मण से अतएव श्री अरविंद को जी जानी सी मोर प्रत्येक संतान से होती श्री अरविंद होती निजे ब्रह्म एवं जानी मोर प्रत्येक संतान होती ब्राह्मण अच्छा क्षत्रिय कहले कौन ना युद्ध करेंगे अच्छा जदि युद्ध करवा क्षत्रिय धर्म से दिन कहीं अर्जुन कहले मु युद्ध करी ना विश्वरूप देखा पड़ा श्रीकृष्ण को चिंता कर वैश्य विषय भावना भीतर अच्छी व्यवसाय वाणिज्य करुँच ना हाँ अच्छा जदि वैश्य जदि व्यवसाय वाणिज्य करवा दुनिया रे सत्य ताहले चिंता कर देखो जो विषय भाव को नहीं से विषय भावना अच्छी कि कौन करेंगे केवल मिछ कहवा केते टंकार हूँ दाम हूँ ना 60 टंका ना सी कहीं 50 टंका देकर किणुची सी कहीं 50 टंका दूसरी 60 टंका तू कहीं बिकुचु से ही जिनस एक केन्द्र रे केन्द्रीभूत एक भित्ति प्रतिष्ठित एक उत्साहित दीटा जाक बैगण गोटे बिलर किणाई दी जन नहीं बिकुंट सी बिकुची 20 टंका ये बिकुची 30 टंका लोक जाए 30 टंका बैगण पाखे ठिया 20 टंका बैगण कहीं ना सी तो खराब एका जिनस दी भाई भाई रंग दरकार बैगण एका रंगर बैगण रंग दरकार एका किंतु कौन है कहले ना वैश्य माने जमी कह ना कई पची पाइला जी सी माने बिकिला माने कौन होती पचा माछ को बिकिला सी तेणु चिंता कर दिखाँ तोर विषय भावना से कौटी अच्छी तू वैश्य हेलु चतुर्थ हूँ शूद्र मु सेवा करुच्ची अरे कहार सेवा करुचु शूद्र तू कहार सेवा करुचु ना 3 जातिर सेवा करुचु अरे जार अस्तित्व ही नहीं जार स्थिति ही नहीं ताकू सेवा करुचु ताहले मु कौन करी ना आमे जो जन्म होइछु हमर लक्ष्य होची कौन ना आमे होचु सेवक आमे होचु कौन ना इंस्ट्रूमेंट आमे होचु कौन द एम ऑफ लाइफ जीवन लक्ष्य बोलिक जहाँ को कहते से लक्ष्य हूँ कौन टू डिस्कवर द डिवाइन टू सर्व द डिवाइन दुईटा जिनस आम लक्ष्य हूँ दीटा गोटे हूँ कौन डिस्कवर द डिवाइन डिस्कवर माने मुंड खटेबार पड़ ना से अच्छा मुझे पहुंची आकु देखी सारा डिस्कवर कर सारा कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन टू सर्व द डिवाइन तेणु जदि आम जन्म होइछु जदि आम जीवन अर्थ आ वास्तवता को न बुझीचु ताहले आम जन्मर वास्तवता कौटू आसब तार परवर्ती अवस्था तेणु परवर्ती अवस्था आसिक पहुंचुची जहाँ श्री अरविंद पुनः आम जो बसुचे केते गुड़ाई समय प्राणिक एवं मानसिक विकृति मान शरीर उपरे प्रभाव पकाए तेणु श्री अरविंद गोटे चमत्कार मेसेज आसी पहुंचला देहटा कौटी पाप करे ना प्रथम मन रखी था देह कौटी पाप करे ना कौन पाप करे ना आप गोटे क्या चटकणाटा पकई क्या धक्का पकई कौटी हुए तो खराब कम करने जाने तेने गली जाइए से देहर पाप प्रथम हो न था देह प्रथम जीवा सत्य भूल करवा सत्य किंतु एटा देहर भूल नुहे ताले कहार भूल है श्री अरविंद लिखुचंती द सीन ऑफ द माइंड इज द सीक्रेट कॉज ऑफ द सीन ऑफ द बॉडी कौन कहले सीन ऑफ द माइंड प्रथमे पापटा जन्म हुए कौटी ना मनरे तेणु मनरे जो पाप जन्म है तार प्रभाव जा पड़ा शरीर में शरीर चली चली गला और शेष कौन कला नहीं पाप कला बाड़ खाइला मन ता बाट रही मुझे कौन जानी तेणु से कौन कर झाड़ी जोड़े बसी पड़ा तेणु कौन कर जो अश्लील इंगित अश्लील भाषा ये सब जिनस स्ट्रिक्टली बाहर रुहतु दुनिया रे अच्छी से कौन कहले ना खा भुंज गिल से एका कथा खा जहाँ अर्थ भुंज से अर्थ गिल से अर्थ टीवीटा आपन को दिया जाइए टीवी मोबाइलटा आपन को दिया जाइए से कौन करेंगे ना आपड़ चाहिए से भगवान को मानिफेस्ट करेंगे भगवान कर्म कथा शुणी पारे से जदि नथिबो ता भितर अश्लीलता तारी मध्य आम डूबी जापर तेणु मेन कंट्रीज कंटिनेंट चॉइस इज इंपरेटिव ट्रूथ और अबिस दुईटा जिनस आपन आगे अच्छी सर्वोत्तम सत्य को बाछि नियो न रस तल को बाछि नियो आपन कहबे ना आगु को जीविनी कि पछु को जीविनी ठिया हेबी तेणु जो स्रोत बाहरी आसूची से आपन चढ़ी जीव और आपन कौन करेंगे ना पड़ी ध्वंस हो तेणु संभव
संभव नुहे तेणु तार परवर्ती अवस्था आसुचंती परिष्कार परिच्छन्नता केमिति समय तो हेकरी आपनकर आगे गरानी मु जानि परुनी एनीवे मु खाली गोटिए जिंस आपनको कहूची जो श्री अरविंद लिखिले क्लीनलीनेस सुप्रामेंटालाइजेशन पाई क्लीनलीनेस निश्चित भाव में एक अविच्छेद्य अंक एथिरे संदेह करिबा नाही क्लीनलीनेस इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस कीप द टेम्पल क्लीन जदि भगवान को जाग्रत भाव में स्थापन करने को चाहूच ताहले मंदिर टाकू कौन करवा शुद्ध कर अति मानसीकरण अति मानव होगापी क्लीनलीनेस इज द फर्स्ट स्टेप तेणु ताकू रखिपारे आपने जानते माँ को जाकि सब कंप्लेन करते धूली अलिया जा कंप्लेन करुले अरबिल गछरे जड़े कौन कर दाटा को मारदी जाता से माँ के पाखे कंप्लेन कर माँ लोक पठाऊँ जाओ शीघ्र से गछ को उद्धार कर तेणु ये सब जिन जानते क्लीनलीनेस जहाँ को कहते जिनस पत्र अलिया अलंधु ये सब जिन रखा ना स्वल्प गोटे जिन जानते स्वच्छता गोटे दिव्य दृष्टि से हूँ शरीर हूँ देवतार मंदिर तेणु मो शरीर टाकू देवतार मंदिर मु सफा करी ना तो कर किए से 16 वर्ष पर्यंत बह करने जो आप जाऊँच पुओटे देखा आसो बा बह दिन जो आसिक पहुँचुंट जो चतुर्थी जो रिसेप्शन जाऊँच से दिन कौन कर माने पूरा संपूर्ण भाव में सकाळु संध्या पर्यंत सजई होती जोटा कि हूँ क्रीम कारण आम टीवी प्रोग्राम करने जाऊँ मुह सारा बोली बोली आसिक पहुँचुचु आम जाचु माने जो जाऊँ पर्वत जमा चढ़ी पारे हाथ में मु हाथ दली अभिनय जमा करी पारिबेनी मुहरे मुरंग बोली जो ये जो जिनस आसिक कहते आपण मैंने जानते तेणु तार भितर आम जानते शरीर टाक नष्ट करुँच शरीर टाक केमिति भल भाव में शुद्ध रखिए सेटा हूँ भगवान मंदिर ताकू कहवा श्री अरविंद लिखिले क्लीनलीनेस इज द ब्यूटी ऑफ होम सौंदर्य ब्यूटी ऑफ होम सौंदर्यर निलय हूँ क्लीनलीनेस तापरे कहते क्लीनलीनेस इज द फर्स्ट इंडिस्पेंसेबल टू स्टेप टुवर्ड्स सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन अति मानसर परिप्रकाश पाई अभिव्यक्ति होगापी परिष्कार परिच्छन्नता हूँ प्रथम आवश्यक पदक्षेप तेणु ये आम अंततः आज ये आम वाक्य को विश्राम दबा आउ गोटे क्लास प्रस्तुत हवा वंदे मातरम समस्त को प्रणाम माँ समस्ते केवल भाव विहुल नहीं हृदय भितर एकदम स्थिर शांत एवं समस्त भितर निश्चय एक संकल्प जागृत हो पारिछि ए शरीर रूपक मंदिर टी किभली भाव में आम शुद्ध पवित्र करवा जो थे कि माँ परम जननी माँ भागवती जननी सेठी से उपस्थित रही पारिबे एवं आम जीवन को परिचालित करिवे अति सुंदर हृदय स्पर्शी एवं चेतनार एक जागरण सृष्टि करिछि हृदय एक स्पंदन सृष्टि करिछि आमे समस्ते निश्चय माँ का पाखरे आज कृतज्ञ समस्त तरफ भाई को पुणी आज कार्यक्रम उपस्थित रहिबा आम पई समय देवा एवं ए सुंदर आलोचना पाई समस्त आम बारंबार कृतज्ञता जनाऊँ आमर शुभेच्छा जनाऊँ प्रणाम करुछु अपेक्षा करिछु यार परवर्ती आउ एक दिन को जो दिन भाई पुणी आम आलोचना शुणा आहरी किसी व्याकुलता अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद भाई वर्तमान मंत्र सहित कार्यक्रम को ये निवेदन करवा माँ के पाखे सत्यमयी परमे
अनुवर्ता महेशत्यम् अनुजीवाम केवलम्। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आम्हे मान केवल तुम्हारी आज्ञाबह होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। माँ दिव्य जननी का जय हो। आज कार्यक्रम ये समर्पित माँ के पाखे समस्त प्रणाम। वंदे मातरम। आज 4 ରୁ 5ଟା रत्न मंजरी पढ़ी ए आईडी रे त्रिविध रूपांतर पर आलोचना रही। जो मैंने चाहिए सेठी जॉइन कर पारिबे। और